Okay, our Lord's face should shine upon you. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. I'm always so happy to be connected with the wider body of Christ, which is in this case here our brothers and sisters from Indonesia. Dan saya selalu sukacita bisa berjejaring dengan saudara-saudara di dalam Kristus di mana saja, dan malam hari ini dengan saudara-saudari sekalian dari Indonesia. And my heart call to all of you is that the Lord will prosper the works of your hand. Dan doaku biarlah Tuhan yang memberkati dan melipat gandakan pelayananmu. Yeah. So greetings from Malaysia, and the Lord's blessing to be upon all your endeavor. Dan salam dari Malaysia, dan biarlah berkat Tuhan meliputi seluruh usaha Anda. Right. I'm very impressed with the translation of the workbook, and when I looked through it, it was very well done. Jadi nanti kita akan diberikan handout. Jadi memang sudah saya terjemahkan, ada dengan Pak Abdi, dan Pak Setan sudah ACC ya. Yeah, okay. So without any further ado, let me just start. Jadi saya akan segera memulai. Yeah, and we are clear that this is a cell leaders training, or in this case here you have used the word class. Cell and class, it is the same word. Jadi dan kita sangat jelas ini adalah training untuk pemimpin komsel. Nah, kalau kita di GMI kita pakai istilah class meeting. Jadi kelas dan sel itu sama sebenarnya. When we talk about cell in DUMC, cell, when you look at the picture, cells multiply by dividing. Kalau kita lihat gambar ini di gereja kami di UMC, sel itu berlipat ganda dengan membelah diri. Yeah. Whereas when I mention the word class or classes, it sounds like a school classrooms. Kalau kadang-kadang kita pakai kelas, kadang-kadang langsung pikiran kita seperti kelas, ruangan kelas kita belajar. Yes. And I know that we are trying to follow our founding father, John Wesley, ways of organizing in classes, bands, and societies. Dan saya memahami kita mengikuti perintis kita, Bapak John Wesley, untuk mengelompokkan jemaat kita dalam bentuk kelas dan juga bands. Yeah. So in each of these groups, there are different number and different ways of running it. Dan dari class meeting bands tentu ada bentuknya sedikit berbeda, jumlah orangnya berbeda, cara menjalankannya berbeda. So it is absolutely fine so long as we know the functions of the cells and the classes, they are the same. Dan tentu tidak masalah dengan istilah, yang paling penting bagi kita tahu kelas dan sel itu berfungsi sama. Please beg my pardon when I drink water. The reason being is that 8 years ago I had throat cancer. Jadi maafkan saya kalau saya di dalam training ini saya harus sering minum karena memang 8 tahun yang lalu saya sakit kanker tenggorokan. Yeah, that's because I still have a remnant of a side effects, which is what we call dry mouth. So I need to drink water every minute or two. Yeah. Jadi sampai saat ini masih ada efek samping, yaitu mulut saya agak kering, jadi saya harus sering minum air. And I thought that the Lord is saying to me, you should be preaching less, training less. But God says, your time is not up yet. Tuhan berkata, jangan sampai mengurangi khotbah atau training karena waktumu belum tiba. Yeah.
So all praise be to God that I'm still around. Jadi puji syukur kepada Tuhan sampai saat ini saya masih ada. What I like us to look here is that we focus ourselves upon the Lord and during this evening's session. Saat ini saya ingin kita semua berfokus kepada Tuhan selama sesi malam ini. Yeah. So if there's any distractions that you have, like for example, you miss your dinner and you are hungry. Misalnya kalau ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Anda, katakanlah mungkin Anda belum sempat makan dan Anda lapar saat ini. And maybe you had a slight misunderstanding with your wife and your children are not eating. You are basically trying to hurry them up and you are not feeling good or you are feeling upset. Atau mungkin ada selisih paham sedikit dengan suami atau istri Anda sekarang merasa anak-anak belum makan dengan baik sehingga Anda saat ini juga merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. So what I'd like us to do is that in your chat group, can you just write down what are the things that is distracting you, and I will look through and I will bring it up to the Lord so that we will park these things outside the door. Jadi mari di ruang chat Anda tuliskan jika masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda, mengganggu konsentrasi Anda, fokus Anda, tulis di chat. Peserta akan mendoakan dan biarlah semua itu bisa kita tinggalkan di depan pintu, jangan kasih masuk. Boleh ditulis di chatnya. So just feel free. The whole session is for you. And actually, I was thinking that if we could, it is just time of Q&A instead of just going through the slides here. Jadi kita juga bisa nanti ditanya jawab. Jadi bukan hanya slide-slide ini. All of you seems okay, huh? You have no distractions that will take you off from the focus from this session, yeah? Sepertinya kita semua sudah siap, tidak ada yang mengganggu konsentrasi kita. Okay. Thank you, Martin. Yeah, I see that. Yeah. Thank you. Okay, let me lead in prayer, and as I sense what the Lord is speaking to all of us here. Mari kita berdoa. Tuhan sesuai pimpinan Tuhan untuk kita malam hari ini. Heavenly Father, we come before you. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu. Anything that may cause us to be distracted from this session, jika ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kami dari sesi ini, could it be family relationship, bisa saja relasi dalam keluarga, or a health issue, atau masalah kesehatan, or even the financial matters, mungkin juga masalah keuangan. Lord, we bring all of this to you. Tuhan, kami bawa semua ini kepadamu. And ask that you will grant us your peace that surpasses all understanding. Dan kami memohon kiranya Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pemikiran. And it is you that we want to listen to and that you will speak to us. Dan Engkaulah yang ingin kami dengarkan, dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami. And we ask that we will take away one thing. Dan kami memohon biarlah kami membawa sesuatu. So that it will be a blessing to our church as well as to ourselves and to ourselves. Dan sehingga dia bisa menjadi berkat bagi gereja kami, bagi kelas meeting kami, dan juga bagi diri kami sendiri. We commit
tonight's session and ask this in Jesus' name. Amen. Kami menyerahkan sesi malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amen. Okay. These were some of the questions that were given to me, and we are going to try to address it afterwards. So let me run through very quickly. Question number one. The church members are moving away or leaving from virtual service. What can we do to arrest that? Jadi ini beberapa pertanyaan diajukan oleh panitia dan nanti kita akan membahasnya secara singkat. Saya akan ini. Yang pertama, anggota gereja meninggalkan pelayanan secara virtual. Bagaimana kita bisa menangkap mereka atau mempertahankan mereka? And the church do not know the condition of her flock, and especially when it's a large one. So how do we monitor or know the conditions of our flock during this pandemic? Selama pandemi ini, gereja tidak bisa, tidak tahu bagaimana kondisi jemaatnya, khususnya di gereja yang besar. Bagaimana kita bisa memonitor dan bagaimana kita bisa tahu kondisi dari jemaat kita. And how can we grow in the midst of this constant adjustment? Dan bagaimana kita bisa bertumbuh di tengah pandemi yang kita harus terus berusaha menyesuaikan diri. Yes. And how the church can continue to reach out to do effective evangelism. Dan bagaimana gereja boleh terus menjangkau jiwa dan boleh secara efektif melakukan penginjilan. And the other how is how can we serve our members better with the increasing mental struggles of having to stay home. Dan bagaimana kita bisa melayani jemaat kita dengan baik dengan masalah kejiwaan atau mental yang terus bertumbuh karena harus tinggal di rumah. Yeah. And how can the cell groups be a solution to grow in your church? Bagaimana kelas meeting bisa menjadi solusi pertumbuhan di dalam gereja kita? And how to disciple church members and to see eventual multiplication of their lives? Bagaimana melihat, bagaimana memuridkan anggota gereja dan melihat mereka melipat gandakan jiwa. And how to make the cell ministry as the DNA of the church. Bagaimana menjadikan pelayanan sel sebagai DNA di dalam gereja. How to motivate the leaders who often cannot keep their commitments. Bagaimana kita bisa memotivasi para pemimpin yang sering tidak mampu memegang komitmen mereka. With all these 9 questions, we need to take a week to complete it. Dengan 9 pertanyaan ini, kita sebenarnya butuh 1 minggu untuk membahasnya. But we will look to the Lord and do what we can, yeah? Kita akan datang kepada Tuhan dan kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yeah. First and foremost, I just want to make it clear for all of us here, our purpose and calling in life. Yang pertama-tama saya ingin menekankan kembali tujuan dan panggilan hidup kita. There are 3 areas that we need to be absolutely clear about our purpose, our calling in life. 3 area yang harus kita benar-benar sangat jelas di dalam tujuan ataupun panggilan hidup kita. The first circle here, which is in green color, what are you particularly good at? What have the Lord gifted you, your spiritual gifting? Yang gift ini adalah dalam hal apa kita ini benar-benar bagus, kuat, itulah karunia rohani kita. And in Romans 12 and in 1 Corinthians 12. Di Roma pasal 12 dan juga 1 Korintus 12. There are a whole list of spiritual gifts like serving, prophesying, teaching. Dan di situ banyak data tentang karunia rohani, tentang bernubuat, mengajar. Yeah, exhortation, giving, leadership, and so on. Membesarkan hati orang lain, memimpin dan sebagainya. All of us here, we know our strength, our gifting that the Lord has placed or endowed upon our lives.
Dan kita yang hadir di sini, kita tahu kekuatan kita, karunia yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. The next circle is what we call our passion. Lingkaran berikutnya passion atau gairah api di dalam kita. What do you love doing the most? Apa yang paling engkau suka lakukan? And when you wake up on Monday, and in this case, I'm off on Monday, but when I wake up on Tuesday, what makes you really look forward to Tuesday morning? Jadi di sini saya libur ke hari Senin. Jadi hari Selasa ketika saya bangun, apa sih yang paling menggerakkan saya semangat untuk bangun? And the other area is, what are you so excited about, enthusiastic in looking forward towards that day? Dan apa yang membuat Anda begitu antusias untuk segera maju ke depan? And the third circle here is what we call values. Lingkaran ketiga itu nilai. Yeah. And in values, what is important, that is important to you, then you will spend your time, you will give your money and all your effort in it. Dan dari nilai itu, kalau sesuatu itu penting bagi Anda, maka Anda akan memberikan waktu, memberikan bahkan uang dan juga usaha, energi. Yeah. Okay. And in regards to value, this is what we call a value meter. Jadi berkaitan dengan nilai, itulah ukuran nilai. Yes. And when you are passionate, when you are gifted in certain area, you will give your time into it because you will fly and you will do well. Kalau Anda bergairah, Anda juga memiliki kemampuan atau karunia, Anda akan semangat dan memberikan waktu bagi sesuatu itu. Not only that, you yourself will contribute with your own money to make sure that the area that you are involved in, that it will be good and it will be successful. Dan bukan hanya melakukan, bahkan Anda bersedia membayar harga dengan uang Anda sendiri, sehingga sesuatu di mana Anda ikut terlibat atau pelayanan, Anda mau melihat bahwa pelayanan itu berhasil. So when we talk about value, this is the question, what you should do. Jadi ketika kita membahas tentang nilai, ya pertanyaannya adalah apa yang harus aku lakukan. And when we talk about passion, the question here is what you want to do. Kalau bertanya tentang gairah atau passion, apa yang aku suka lakukan, ingin lakukan. Ingin lakukan, huh? Okay. And when you talk about gift, is what you can do, what God has gifted you. Kalau tentang karunia, apa yang bisa aku lakukan. And when you are clear of these three purposes here, then your calling, you will go all out, no matter how tired, no matter how so-called that you feel that you cannot go on anymore, because these are your calling that you will go all out for. Nah, kalau kita sudah jelas dengan tiga hal ini, apa yang penting, apa yang suka aku lakukan, apa yang bisa aku lakukan, itulah panggilan kita. Sehingga kita tidak akan merasa, oh ini sudah nggak ada bahan bakarnya. Tapi kita akan terus untuk berusaha melakukannya dengan baik. And I'm so glad that most of you have persevered on and you have continued to serve the Lord and serve the Lord well. Dan saya bersyukur dari kehadiran Anda masih terus berusaha untuk melayani Tuhan dan berusaha untuk melayaninya lebih baik lagi. So in order to make your purpose calling even clearer, go back and look at the gifting, look at your passion, look at your values. And then when you focus upon this, the Lord has already endowed you that you will do well. Jadi kita kembali lagi melihat apa yang sudah Tuhan percayakan karunia, apa yang ada membakar gairah kita, dan apa nilai kita, sehingga kita semakin jelas dengan tujuan dan panggilan
Sehingga kita, kalau itu tujuan dan panggilan, kita akan melakukannya dan melakukannya dengan baik. For tonight's session, we will tackle preparing your heart for cell group leadership. Jadi sesi pertama mempersiapkan hati Anda untuk kepemimpinan komsel atau kelas meeting. And then we'll take a short break and then we'll look into the heart of a leader. Lalu kita istirahat sejenak dan kemudian sesi berikutnya adalah hati seorang pemimpin. And tomorrow evening we'll talk about the cell group agenda and we will have 2 parts to that. Besok malam ada 2 lagi, yaitu agenda dalam komsel, dan yang berikutnya ada jadi 2 bagian. Okay. Preparing your heart for cell group leadership. Mempersiapkan hati Anda untuk kepemimpinan komsel atau kelas meeting. And when we talk about cell church, we need to be absolutely clear that there is a heaven and earth difference between a cell church and a church with cells. Jadi di sini kita harus punya gambaran yang sangat jelas. Ada perbedaan bagaikan langit dan bumi yang namanya gereja sel dan gereja yang memiliki pelayanan sel. If you look at your notes will tell you very clearly the difference between the cell church, which is church in cells, and church with cells. Kalau kita perhatikan di dalam handout kita, mungkin belum dibagi ya Pak Abdi ya. Jadi itu sangat jelas gereja sel dan gereja sel atau gereja di dalam sel. You think you want to forward the notes to them so that they can follow through? Abdi udah di ini belum? Udah di forward belum panitia? Ini lagi sedang saya forward. Ini akan di forward ya yang bahasa Indonesia. Okay, I continue on. Okay, I think you can continue. Okay, okay. First, we look at the purpose, and the purpose, yeah. Kita perhatikan tujuan. When we talk about cell church, the cell is the church. We need to be very clear. Jadi yang namanya cell church itu adalah sel itulah gereja. And when the cell is the church, so it's the primary expression of the church. Karena sel itu adalah gereja, dia menjadi ekspresi utama dari gereja. Because in the small group that you gather in, this is where everything happens with the full expression of the church. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan ekspresi sepenuhnya dari sel. Whereas when you talk about church with cells, this is different. It basically says to help people find a place in the church. If you want to belong to a cell, okay. If you don't want to belong to a cell, also okay. Jadi kalau gereja yang memiliki komsel itu hanya membantu anggota-anggota atau orang-orang untuk mendapatkan komunitas atau tempat di dalam gereja. Mau ikut sel boleh, tidak ikut juga tidak masalah. The next part here is the emphasis. When you talk about cell church, cell is the ministry. Cell is the number 1 ministry. Jadi penekanannya sel itu adalah pelayanan utama. Makanya kalau bahasa Inggris pakai THE besar. Pelayanan satu-satunya, boleh dibilang begitu. Whereas church with cells, the cell here is just one of the many ministries. You have the worship ministry, you have the usher ministry, you have the security ministry. So cell is just one of the many ministries in your church, if you talk about church with cells. Kalau gereja yang memiliki komsel, itu komsel atau kelas meeting itu adalah salah satu pelayanan. Jadi dia sama, boleh ikut tim ibadah, boleh ikut tim pelayan anak, dan sebagainya. When we talk about cell membership for cell church, it is required for church membership. If you want to be a member of the church,
you must attend a cell. Dan dalam keanggotaan gereja sel, ini diwajibkan. Kalau kamu mau menjadi anggota gereja, kamu harus menjadi anggota komsel. And you must belong to a cell because that is essential for your spiritual growth. Harus menjadi bagian dari sel karena itu adalah kunci untuk pertumbuhan. Whereas for church with cells, it is not required for membership. Jadi gereja yang hanya memiliki komsel ini tidak wajib. And you will see that the growth will usually be optional. Sehingga kita dapatkan pertumbuhan jemaat itu menjadi opsional, pilihan. And then the fourth part here is about church membership. If you want to be a member of the church, cell attendance is compulsory. Lalu dikatakan keanggotaan gereja, kalau mau menjadi anggota gereja, wajib ikut pertemuan sel. Whereas church with cells, the cell attendance is optional. Jadi gereja yang hanya memiliki pelayanan komsel, kehadiran itu adalah pilihan. And if you want to serve in any ministry, let's say the security ministry, transport, or usher or worship, cell attendance is compulsory. If you do not attend cell, you are not allowed to serve in a ministry. Jadi kalau mau ambil pelayanan bagi mereka gereja besar, termasuk juga tim security untuk menjaga keamanan gereja, untuk transportasi, untuk penyambut dan sebagainya, harus memang wajib ikut pertemuan sel. Whereas church with cells, cell attendance is optional. Jadi gereja yang memiliki komsel, dia mau ambil pelayanan, ikut komsel atau tidak menjadi masalah. Okay. Next is church authority over cell. It is high. You will see the structure that is very clear. Dan di struktur ini sangat jelas otoritas gereja atas sel itu sangat tinggi. Whereas the church with cells, the church authority over the cell is very low. It's hardly being monitored. Jadi gereja yang hanya memiliki komsel, otoritas gereja itu rendah. Jadi gereja tidak begitu memonitor perkembangan sel. So the church monitoring of cells is very high in cell church, okay? Sama juga dari otoritas dan monitoring. Jadi kalau gereja sel itu otoritas dan monitoringnya sangat tinggi. Yeah. Whereas for church with cells, the monitoring is very low. Untuk gereja yang hanya memiliki komsel itu tidak begitu dimonitor, rendah. And cell-based evangelistic activity, it is expected that the cells, they reach out, they have evangelistic events. Jadi kegiatan penginjilan berbasis sel itu memang diharapkan. Whereas the church with cells, it is, if you want to do it, yes, can. If you don't want, also can. Kalau gereja yang hanya memiliki komsel, kalau mau lakukan silakan, enggak juga tidak apa-apa. We want to look at the Old Testament and as well as the New Testament. How did this cell structure came about? Jadi kita akan melihat dari perjanjian lama maupun perjanjian baru bagaimana sel ini terbentuk. Pastor Paw Liang, can you read Exodus in Indonesia version? Yeah. Jadi Keluaran 18, sorry ini lupa terjemahkan. Keluaran 18 ayat 17 sampai 21. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan
dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yeah. The background to this passage was that Jethro, the father-in-law of Moses, Jadi latar belakang dari cerita ini yaitu Yitro, mertua daripada Musa. he visited Moses, his son-in-law, and they were in a hall, and Jethro was observing what Moses was doing. Dan dia mengunjungi Musa dan dia melihat bagaimana apa yang sedang dilakukan oleh Musa ketika memimpin bangsa Israel. From morning till the sun when it goes down, Moses was judging the problems or the issue of the people. Dari pagi, matahari terbit sampai matahari terbenam, Musa duduk di situ untuk memberikan pertimbangan masalah-masalah yang terjadi bagi bangsa dalam kehidupan bangsa Israel. When Jethro looked at the situation, he was very concerned for Moses. Ketika Yitro memperhatikan, dia sangat prihatin dengan kondisi Musa. So he pulled his son-in-law aside and he said to him, if you continue to do this day in, day out, you will burn out and you will not be effective for your people. Lalu dia menarik Musa dan dia berkata, kalau kamu melakukan ini setiap hari, kamu akan burn out, kelelahan, dan tidak akan efektif bagi pelayananmu. And he said to Moses, I look around the hall and I see there are leaders and these people, they are capable. Lalu Yitro mengatakan, aku memperhatikan ruangan ini dan aku melihat ada para pemimpin. Mereka ini punya kemampuan. So Moses, teach these leaders of yours to judge as well. Lalu dia katakan, Musa, kamu latihlah para pemimpin ini supaya mereka juga bisa memimpin bangsa Israel. When they have been trained, the easier cases you can pass to these leaders and the difficult one you handle. Lah, ketika mereka sudah dilatih, perkara yang lebih gampang kamu bisa percayakan kepada mereka. Kamu uruslah perkara yang sulit. So Jethro was saying, select capable men, men who fear God. Lalu Yitro mengatakan, pilihlah orang yang capable, yang mampu, orang yang takut akan Allah, Men who has high integrity, orang yang punya integritas yang tinggi, meaning that they know how to manage money and they are honest. Mereka bisa dipercayakan dengan uang, bisa menangani uang, And they are also men that are trustworthy. dan mereka juga orang yang memang bisa dipercayai, bisa diandalkan. So there's this English word called fit, F-I-T. F stands for fear God, I for integrity, T for trustworthy. Jadi FIT, F itu fear God, takut akan Tuhan, I integritas, lalu T, what is the T? Trustworthy, bisa dipercayai. And Jethro was saying, appoint them as leaders or officials over thousands of people, hundreds, fifties, and also tens. Dan angkatlah mereka menjadi pemimpin atas 1.000 orang, 100 orang, 10 orang. And later when we read about the passage, when it was organized in this structure, the people that went to so-called present their problem, they were happy because their problem was being fixed, so-called earlier. Jadi kalau kita baca lagi kelanjutan dari nas ini, kita akan mendapatkan bangsa Israel itu menjadi gembira karena mereka mendapatkan masalah mereka itu diselesaikan lebih cepat, tidak harus antri lama. Ya, bagus. And they went away happy. Dan mereka akhirnya sukacita. Yeah. Let me bring you another example about the
battle of Ai. Saya akan memberikan contoh lagi peperangan Eli. What's peperangan? Yeah, in Joshua 7:14. Di Yosua 7 ayat 14. Yeah. Where when the Israelites, when they went into the promised land and where they were supposed to take the place called Ai, they actually lost 36 men at the battle of Ai. Jadi ketika Yosua memasuki kota Ai, itu mungkin biasa kita sebut, mereka masuk ke itu dan mereka kehilangan banyak pasukan. They lost the war or they lost the battle because Achan, one of the men, he actually coveted, he actually stole and kept some of the devoted things that was meant for God. Ya, mereka kalah perang karena salah satu dari anggota mereka Achan, dia menyimpan beberapa rampasan perang itu yang sebenarnya diperuntukkan kepada Tuhan. Akibatnya mereka kalah perang. So Joshua and his leaders was trying to find out the cause of this, and eventually they found out Achan actually coveted, stole, and put it in his tent. Lalu Yosua dan Kaleb berusaha mencari tahu kenapa mereka bisa kalah, dan sesudah diadakan penyelidikan kedapatanlah bahwa akan menyembunyikan sebagian rampasan perang ini di tendanya sendiri. And their investigation was that they so-called segregate, or they put it in groups of tribe, clan, family, and men. Dan ketika mereka melakukan investigasi ini, mereka itu mengelompokkan berdasarkan suku, lalu berdasarkan klan itu lalu berdasarkan keluarga dan sebagainya. Yeah. Okay. So for tribe, it represents in the hundreds. For clan, it's 50s. For family, it's tens. And for men, it is one person. Jadi dari suku itu 100 orang, klan itu 50, keluarga 10, dan kemudian 1 orang. Yeah. So we see very clearly from the Old Testament, the structure, the organization is already like that. So that each of the group can be taken care of by a leader. Dan kita lihat sejak perjanjian lama, cara mereka mengelompokkan umat itu begitu jelas sehingga kita bisa memberikan perhatian yang cepat dan detail kepada perorangan. And even in the New Testament, Jesus also, he organized and he works in cells. He has his 12 apostles. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus juga mengelompokkan, dia memiliki sel yang terdiri dari 12 murid. These are the people or the apostles where he poured his life, where actually they follow Jesus and they learn a lot from Jesus. Dan 12 orang inilah Yesus mencurahkan segenap perhatian dan hidupnya ke dalam hidup 12 orang ini. Dan mereka mengikuti dan belajar dari Yesus. We all remember about the feeding of the 5,000. Kita juga ingat cerita memberi makan 5.000 orang. And have you ever thought, how come they can count 5,000 people so quickly? Pernahkah Anda memikirkan bagaimana mereka bisa menghitung 5.000 orang itu begitu cepat? Because Jesus instructed the disciples to organize them in groups of 100s and of 50s. Karena Yesus memberikan instruksi kepada mereka supaya orang-orang ini dikelompokkan, ada yang 100, ada yang 50 orang. Yeah. So if there are 40 groups of 100, straight away he can count that there is 1,000 people. And if there are 20 groups of 50 people, he knows that that's 1,000. So 4,000 plus 1,000 is 5,000. Jadi kalau ada 40 kelompok yang 100 orang, Yesus sudah tahu itu 4.000 orang.
Kalau ada 20 kelompok yang terdiri dari 50 orang, itu Yesus tahu itu 1.000 orang. Sehingga 4.000 tambah 1.000 jadi 5.000. So we see here Jesus actually organizes his team and also the group. Dan kita lihat Yesus itu mengorganisir sedemikian rupa tim pelayanannya dan juga orang-orang yang dia layani. It is also very clear in the books of Acts when they were scattered, the people were scattered because of persecution. Where did they meet? They meet in house. Dan sangat jelas juga di kitab Kisah Para Rasul ketika mereka dianiaya dan mereka berpencar kemana-mana, di mana mereka bertemu, mereka itu bertemu di rumah-rumah. And for the cell church, this is the organization structure. Bagi gereja sel, inilah struktur organisasinya. For the cell or the class, you will have about 10 to 15 people. So these are what we call tens. Jadi sel atau kelas meeting biasanya sekitar 10 sampai 15 orang. And then the next level is what we call the zone leader. They will usually have 3 to 5 cell groups. And this is what we call 50s, or they have about 50 people. Jadi yang berikutnya itu subzone atau zone leader, itu mereka terdiri dari beberapa sel sehingga anggotanya totalnya sekitar 50 orang. Then you have the next level, which we call the zone pastor. They will pastor about 100 or more people. Jadi berikutnya adalah zone. Jadi zone pastor itu terdiri dari 10 sel, itulah disebut kelompok 100 orang. Okay. And then the next level is what we call the district pastor. They will take care of the 1,000s. Lalu distrik pastor mereka akan memperhatikan 1.000 orang. Yeah. And the senior pastor, which is the pastor in charge, will take care of many thousands. Lalu pendeta jemaat atau pimpinan jemaat itu senior pastornya memimpin lebih dari 1.000 orang. From here, I just want to give you the big picture, why the organization of the cell church is very important. Jadi saya memberikan Anda gambaran mengapa organisasi dari gereja sel itu sangat penting. Okay. You'll see that there are two levels here. There are the district level and there are the zones. Jadi Anda lihat di gereja kami yang level pertama itu distrik, lalu ada zona. Yeah. So at this level of district, this is what we call the English language speaking congregation. Lalu distrik 1 ini adalah jemaat yang berbahasa Inggris. So under me, I'm district pastor 1 and I have 3 zone pastors. Lalu di bawah pasetan ada di distrik 1, di bawah pasetan itu ada 3 pastor yang zona. Yeah. And if you see here, like for example, Pastor Benny, he's the zone pastor. And under him, there's a zone leader, there's the cell group leaders. Jadi di berikutnya ini zona pastor Benny, dia adalah zone leader. Jadi di bawahnya dia itu adalah gembala sel. I used to take care of all the district. Saya dulu pernah menjaga seluruh distrik ini. The senior pastor of the church has now taken the English congregation back. Jadi sekarang gembala sidang kami mengambil kembali seluruh yang bahasa Inggris. The reason being is that I've been called to so-called open up another church, to pastor another church. Okay. Karena saya diberikan tugas baru untuk merintis gereja baru, mereka ada pos yang baru di bagian KL yang lain. Yeah. But on top of that, you will see that I'm still a district pastor. Tapi selain membuka pos pelayanan baru, gereja yang baru, saya juga masih menjadi distrik pastor. I'm also a zone pastor. Dan di sini saya juga tetap melayani sebagai pendeta zone. So just to let
let all of us know, when we have this structure, I will always try to grow myself out from my role and I pass it on to another pastor or to another leader. Jadi sebenarnya saya menyampaikan ini, kalau kita memiliki seperti ini, saya akan berusaha untuk terus bertumbuh. Ketika saya bertumbuh, maka saya bisa membagikan apa yang sudah saya pelajari kepada pastor di dalam distrik saya. In DUMC, we are very clear of what we want to do. Di DUMC, kami sangat jelas apa yang ingin kami lakukan. If you go into our website, which is dumc.my, and you will see our vision and mission statement. Kalau Anda mengunjungi situs kami, Anda akan mendapatkan pernyataan visi dan misi kami. This is basically our focus, all that we do. Jadi ini adalah fokus kami dari semua yang kami lakukan. And you will see that the center of all that we do is this part here, to disciple every believer into maturity and to be effective in the service of God. Dan kalau Anda perhatikan, dari semua yang kami lakukan, itu nomor 2, memuridkan setiap orang percaya menjadi dewasa di dalam Kristus dan efektif di dalam pelayanan kepada Tuhan. And our tagline, in order for our people to remember what we do, is that we love God, we serve people, and we make disciples. Jadi kami juga memakai tagline itu untuk menggampangkan orang untuk mengingat apa yang kita lakukan di dalam DUMC, yaitu mengasihi Allah, melayani sesama, dan membuat murid. So, look at this line here. Our primary purpose is to build passionate disciples of Jesus. Jadi perhatikan semua ini, tujuan utama kami adalah membangun murid-murid Kristus yang bergairah. And you will see that these purposes, they are the foundation of the way that we do life as a church. Dan Anda perhatikan, inilah yang menjadi fondasi dari segala sesuatu yang kami lakukan dan keberadaan kami sebagai satu gereja. Okay. So this is our tagline, and if you can remember it, it's very simple. Remember the sizes of your church. You have large, you have small, you have medium. Jadi ini adalah tagline dari gereja kami, dan Anda lihat di gereja kita ada ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Yeah. So L for large is love God, S for small is serve people, M for medium is make disciples towards Christ likeness. Ukuran L itu adalah mengasihi Allah, ukuran S itu melayani sesama, medium M itu membuat murid. Yeah. So all our church who takes on membership in DUMC, they will know this tagline in their mind and also by heart. Jadi semua yang anggota kami atau yang mau menjadi anggota, itu tagline ini akan nempel di pikiran dan di hatinya. We also have what we call core habits, and these are the core habits that we want to see in our members' life. Dan kami juga ada yang kami sebut kebiasaan pokok, dan kebiasaan pokok ini kami ingin lihat ada di dalam kebiasaan jemaat kami. And there are 5 core habits. The first one is honor. We want our people to honor one another. Yang pertama adalah honor, itu bisa hormat, bisa memuliakan. Kami rindu supaya jemaat kami itu saling menghormati. And also we want to have an attitude of humility. Dan kami ingin rindu supaya jemaat kami juga punya sikap rendah hati. And also being real, being authentic, meaning that when God has transformed and changed us, we want to give thanks to God and share it as it is. Be real.
Dan kami rindu supaya jemaat itu otentik, mereka real apa adanya. Jika memang Tuhan sudah bekerja mengubah hidupmu, kami rindu supaya hidupmu itu memang bisa dibagikan kepada orang lain, pass it on. Yeah. And when God has transformed our lives, we want this life to impact another. So we pass it on, we replicate, we multiply. Kalau memang Tuhan bekerja di dalam diri kita, kita ingin yang sudah Tuhan kerjakan itu memang kita bagikan kepada orang lain. And also to be a Christian, to be a child of God, we also want to have fun. Sebagai anak Allah, kita juga perlu ada sukacita atau fun saat bergembira. We don't want our people, our members to go around with a very sad and long face. Kami tidak mau jemaat kami hidup dengan atau pergi bekerja dan sebagainya dengan wajah yang panjang, wajah pepaya. Yeah, being a child of God, being a Christian, it is fun. Menjadi anak Allah adalah sesuatu yang fun, menggembirakan. Let me give you a background of how we have grown with the cell church when we launch it. Izinkan saya membagikan kepada Anda pertumbuhan kami ketika kami memulai gereja sel. On the y-axis, this is the number of members in 1,000. Jadi di sini ini adalah jumlah orang dalam ribuan. Okay, and on the x-axis, this is the year that we have grown when we launched the cell church. Ini adalah tahun-tahun di mana kami bertumbuh ketika kami memulai gereja sel. Okay, we launched the cell church in 1994, August 1994. Agustus 94 itulah kami mencanangkan memulai gereja sel. And at the time we have 266 people. Pada waktu itu jumlah anggota kami 266. Okay. And from 1994 to 2014, you will see that the growth from 266 to about 3,550. Dari tahun 94 sampai 14, Anda bisa perhatikan dari keanggotaan 266 kami bertumbuh menjadi 3.550. And each time we grow, we get a bigger place. Setiap kali kami bertumbuh, kami perlu pindah ke tempat yang lebih besar. And when we get to a bigger place, somehow the Lord continue to bless us. And we continue to look for another bigger place. Setiap kali kami pindah, Tuhan terus memberkati dan kami terus mencari tempat yang lebih besar. Yeah. Until we are in our current place in Dream Center, which is the year 2007. Sampai kami tiba di tempat kami yang sekarang namanya Dream Center tahun 2007. And in Dream Center, its size of the area is 5 acres. Di Dream Center itu seluruh lokasi kami besarnya 5 are. 5 are itu berapa ya? 500 kali 500. I cannot count. Lebih dari 5 hektar. Yeah. So, and we have 6 buildings in the 5 acres of land. Jadi kami ada 6 bangunan di dalam tanah kami itu. And currently, if you look at this bar chart, we monitor all our cells that are in existence in DUMC. Kalau Anda perhatikan tabel ini, kami memonitor semua sel yang ada di kami di DUMC. If you look at the bar chart, look at the red line. This is what we call the median line. Ini namanya garis median. Kalau Anda perhatikan yang agak orange ini, from the median line, the average attendance of our members that are in cell is 66%. If you look at it.
Dari sini Anda perhatikan kehadiran anggota di dalam sel itu adalah 66%. The current cell group members that we have is 6,513. This Jadi is as of September 2021. Tanggal 6 September 21, anggota yang terdaftar di dalam sel itu jumlahnya 6.513 orang. And just to let all of us know, we monitor our number very closely. Jadi kami memonitor angka-angka ini dengan sangat dekat, sangat memperhatikan. There's a reason for this because we want to know the condition of our flock. Karena kami ingin tahu, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi dari para jemaat. If you look at all these circles here, this represent the different language group. The yellow one is the Bahasa speaking, red one Chinese, this blue one English speaking, this green one Myanmar, orange Nepali, and Tamil in shades of gray here. Yeah. Kalau Anda perhatikan lingkaran ini, warna ini mewakili bahasa. Jadi yang pertama bahasa Malaysia, ini Mandarin, Chinese, ini bahasa Inggris, yang ketiga, yang keempat bahasa Myanmar, yang kelima bahasa Nepal, yang terakhir itu Tamil. Why I'm sharing this is just to let you know that cell church does work. Ya, saya menyampaikan ini hanya ingin mengatakan itulah gereja sel itu bekerja atau bertumbuh. If you look at the number here, the current members that we have in the cell is 6513. Kalau Anda perhatikan anggota yang ada di dalam sel kami 6.513 orang. Those that comes to worship, you can add another 10 to 20% more of the 6,500. Dari yang di sel ini 6.513 yang datang ibadah Sabtu dan Minggu itu bisa mungkin sekitar 10-20% lagi. Yeah. So for the weekend worshipers, we have about 8 to 10,000 of people. Kalau hari Sabtu dan Minggu, jumlah yang datang beribadah sekitar 8.000 sampai 10.000 orang. So the current count for all the 6 language groups, we have 390 cell groups. Jadi dari 6 kelompok bahasa ini, sel kami ada 390. And we have 23 zones, or we call them church in your case, yeah. Ya, jadi dan ini kami punya zona 23 di dalam kita, itulah yang disebut dengan gereja. So our average cell attendance, even during this pandemic, the actual figure is 66%, but I put 60%. Jadi rata-rata kehadiran di dalam sel itu bahkan di masa pandemi ini adalah 66%. So you will know why cell is important during the pandemic, because when we go back in person for our church worship, I will know that I will have 60% of my members that will be in person. Jadi kita tahu sel ini sangat penting. Nanti ketika kita semua balik lagi ke gereja, saya bisa memastikan setidaknya saya masih punya 66% dari jemaat ini. From what I heard now is that a lot of pastors, they are worried. The reason being, if they go back in person, because of the virtual or the Zoom that they are doing, they do not know whether their flocks will go back to their church in person. Jadi yang banyak saya dengar, banyak pendeta gembala yang khawatir apakah nanti para jemaat akan kembali ke gereja. Karena ketika kita melakukan Zoom, ibadah dengan Zoom atau YouTube, kita tidak tahu dan tidak menemukan jemaat kita. So at least when your cell church or when your cells are strong, you will know that your people, they won't go away or they won't backslide or go to another church.
Dan kalau sel kita itu kuat, kita tahu bahwa jemaat kita, anggota kita itu masih di situ. Mereka tidak pindah ke gereja lain atau mereka tidak menghilang begitu saja.